Será que Deus não quer nos ensinar algo usando, inclusive, as coisas naturais? ¿Será que Dios no nos quiere enseñar algo inclusive usando las cosas naturales? Olha que ironia em relação à natureza. Mire qué ironía en cuanto a la naturaleza. Ele criou um universo, mas com milhares de seres e com muita diversidade. Él creó un universo, pero con diversidad y con millones de seres E y, diversidade. y diversidad, gracias. Quantos tipos diferentes de animais você conhece? ¿Cuántos tipos diferentes de animales usted conoce? Quantas espécies será que existem em nosso planeta hoje? ¿Cuántas especies será que existen en nuestro planeta hoy día? Uma espécie é um grupo de seres que apresentam características diferentes de outros grupos. Una especie es un grupo de seres que presentan características diferentes de las de otros grupos. E isso é diferente em relação ao seu corpo ou do seu material, inclusive genético. Y eso es diferente en cuanto a su cuerpo e inclusive en cuanto a su material genético. Muitas espécies têm nomes populares que nós conhecemos, Muchas especies tienen nombres populares que inclusive nosotros conocemos, mas a maioria não tem um nome popular. pero la mayoría no tiene un nombre popular. Por isso, os pesquisadores criam nomes científicos, um para cada espécie. Por eso los científicos crean un nombre científico para cada especie. Segundo os estudiosos, eles dizem que desde 1758, Según los estudiosos, dicen que desde 1758, quando os cientistas que descrevem novas espécies começaram a catalogar os animais com nomes científicos. fue desde esa época que los científicos comenzaron a catalogar las especies con nombres científicos. Já foram nomeados, acredite, aproximadamente Crean esto, ya fueron nombrados aproximadamente 1.500.000 espécies diferentes de animais. 1.500.000 especies diferentes de animales. Isso é uma loucura para a nossa mente limitada. Hermanos, eso es una locura para nuestra mente limitada. Se nós fôssemos Deus, Si nosotros fuéramos Dios, talvez ia restar só uns 3%. solamente irían a faltar un 3%. As mulheres detestam os insetos, a maioria delas. La mayoría de las mujeres detestan a los insectos. Eu já encontrei pessoas acreditando que os mosquitos são os demônios. Yo ya encontré personas creyendo que los mosquitos son los demonios. E quem sabe as baratas são bruxas que entraram na nossa casa para nos vigiar. Y quién sabe que las cucarachas sean brujas que entraron a nuestra casa para vigilarnos. É só uma teoria da conspiração. ¿Eso es solo una teoría de la conspiración? Ah, irmãos, a grande maioria de todos esses seres criados são insetos. Hermano, la gran mayoría de todos esos seres creados, la mayoría son insectos. São mais de 1 milhão de espécies diferentes só de insetos catalogados. Hay más de 1 millón de insectos diferentes catalogados. 400.000 só de besouros. 400.000 solamente de escarabajos. Imagine que tem cientista que de uma só vez Imagínense que hay un científico que solamente una vez descobriu mais de 100 espécies diferentes de besouro. descubrió más de 100 especies diferentes de escarabajos. Todos os anos, esse cientista descobre quase 18.000 novas espécies de seres vivos. Cada año ese mismo científico, cada año él descubre aproximadamente 18.000 especies nuevas de seres, Dos quais umas 15.000 são de animais. de los cuales unos 15.000 son de animales. O restante são de novas espécies, como plantas, fungos, bactérias, etc. El restante de esos 18.000 son entre bacterias, hongos, plantas, etc. E imagine, os cientistas acreditam que ainda tem muito para ser descoberto. Y crea que aún así los científicos dicen que aún queda mucho para ser descubierto. Então agora eu pergunto para você, Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, você acha que Deus ama a diversidade? ¿ustedes creen que Dios ama la diversidad? Oh, irmãos, se fosse falar sobre as estrelas, Uy, hermano, si fuéramos a hablar sobre las estrellas,
ou a diversidade de peixes e pássaros. o la diversidad de peces y pájaros. Não teria limite de tempo e espaço No tendríamos un límite de tiempo o espacio para esgotar tudo isso. para agotar todo eso. Precisaríamos de centenas de irmãos especialistas em cada área para falar sobre a diversidade do universo e da criação. Necesitaríamos centenas de hermanos especializados en cada área para hablar de cada cosa de la creación, de cada aspecto de la Mas creación. eu não penso que é isso que Deus quer. Pero yo no creo que es eso lo que Dios quiere. Nós não temos tempo para gastar com isso. Nosotros no tenemos tiempo para gastar en eso. Mas uma coisa Ele quer: Pero una cosa Dios sí quiere, que tenhamos humildade e quebrantamento que tengamos humildad y quebrantamiento para reconhecer a multiforme sabedoria, para poder reconocer la multiforme sabiduría, a multiforme graça, la multiforme gracia, as muitas formas de dons, ministérios e operações las muchas formas de dones, ministerios, operaciones que Ele depositou no amplo corpo de Cristo. que Él ha depositado en el amplio cuerpo de Cristo. Que devemos discernir Cristo em cada aspecto diferentes desses. Que tenemos que discernir a Cristo en cada aspecto diferente de estos. Que devemos amar uns aos outros acima de nossas opiniões. Que debemos amarnos los unos a los otros por encima de nuestras propias opiniones. E orar para que Deus abra o nosso entendimento. Y orar para que Dios abra nuestro entendimiento. Para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Enquanto nós estamos trabalhando para atingir a unidade da fé. En cuanto nosotros estamos trabajando para alcanzar la unidad de la fe. E que possamos colaborar uns com os outros. Y podamos colaborar los unos con los otros. A justa operação de cada parte, como diz o verso 16. La justa operación de cada parte, así como dice en el versículo 16. Conforme as juntas e ligaduras. Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. E é isso que efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oh, irmãos, que grandeza do corpo de Cristo é essa. Uy, hermanos, qué grandeza del cuerpo de Cristo que es esa. Mas, infelizmente, Pero infelizmente, a história da igreja é banhada, por um lado, pelo sangue dos mártires. la historia de la iglesia es bañada por un lado por la sangre de los mártires. E isso é positivo, que eles morreram dando sua vida pelo Senhor. Y eso es positivo, que ellos murieron dando su vida por la causa del Mas, Senhor. infelizmente, a história da igreja também é manchada de sangue. Pero lastimosamente la historia de la iglesia también es manchada con sangre. Sangue de cristãos que foram crucificados por cristãos. Sangre de cristianos que fueron crucificados por otros cristianos. Cristãos esmagaram cristãos porque não compreenderam a diversidade. Cristianos lastimaron a cristianos porque no comprendieron esto de la diversidad. Às vezes mataram literalmente, A veces los mataron literalmente, mas às vezes assassinaram a sua reputação ou carreira dos ministérios. pero a veces asesinaron su reputación y carrera en sus ministerios. Movimentos de ministérios perseguiram outras correntes na história da igreja. Movimientos de ministerios persiguieron otras corrientes en la historia de la iglesia. Os anabatistas enfatizaram o batismo por imersão. Los anabautistas enfatizaron el bautismo por medio de la inmersión. E a igreja tradicional vinculada ao Estado na época Y la iglesia tradicional vinculada al Estado en esa época amarrava uma corda em algum pregador anabatista, amarraba una cuerda en algún predicador anabautista, jogava ele de uma ponte no rio lo tiraba a él de una punta en el río para ele morrer afogado. para que él muriera ahogado. Ou seja, você quer pregar o batismo por imersão, então nós vamos te imergir literalmente. Usted quiere predicar el bautismo por inmersión, entonces nosotros lo vamos a ahogar a usted literalmente. Quantas coisas terríveis aconteceram? ¿Cuántas cosas terribles pasaron? Quantos concílios geraram mais vergonha do que unidade e edificação? ¿Cuántos concilios generaron más vergüenza de lo que comunidad y edificación? Unidad. Oh, irmãos, ainda hoje é assim.
Hermanos, lastimosamente hoy eso es así. Você deve se lembrar do movimento dos Irmãos Unidos. Usted tiene que acordarse del movimiento de los Hermanos Unidos. Foi um dos avivamentos ou movimentos maiores no século XIX para início do século XX. Fue uno de los movimientos y los avivamientos mayores en el siglo XIX, comienzos del siglo XX. Se Martim Lutero restaurou a Bíblia e os fundamentos da fé, Si Martín Lutero restauró la Biblia y los fundamentos de la fe, os Irmãos Unidos abriram a palavra e explicaram as profecias. los Hermanos Unidos abrieron la palabra y explicaron las profecías. Eles comentaram todas as cartas de Paulo e os evangelhos, talvez quase como nenhum outro. Ellos abrieron y explicaron las cartas de Pablo y de los evangelios casi como ningún otro. Claro, Calvino foi um grande expositor da Bíblia e também outros. Claro, Juan Calvino también fue un gran expositor de la Biblia como muchos otros. Mas, irmãos, depois de um tempo, Pero hermanos, después de un tiempo, aqueles mesmos irmãos que eram gigantes no conhecimento da palavra entre os Irmãos Unidos, aquellos mismos hermanos que eran grandes en el conocimiento de la palabra entre los Hermanos Unidos, o conhecimento deles foi usado para ferir o coração uns dos outros. el conocimiento de ellos fue usado para herir el corazón de otros. Eles se dividiram uns dos outros, Ellos se dividieron los unos de los otros, não pelos assuntos centrais, y no por asuntos centrales, mas sim pela escatologia e por outros aspectos sobre liderança. pero sí sobre escatología y sobre otros aspectos sobre lideranza. Se a palavra de Deus é uma espada, Si la palabra de Dios es una espada, ela se tornou manchada de sangue, ella se convirtió en una espada manchada de sangre, porque muitos irmãos foram feridos na fé. porque muchos hermanos fueron heridos en la fe. E ainda hoje existe a Assembleia dos Irmãos Unidos Y aún hoy existe la Asamblea de los Hermanos Unidos e a Assembleia dos Irmãos Fechados. y la Asamblea de los Hermanos Cerrados. Imagine os homens que Deus mais usou naquele período. Imagínense que aquellos hombres que Dios más usó en aquel periodo, E, inclusive, eles eram companheiros. inclusive ellos eran compañeros. Satanás conseguiu dividi-los, Satanás consiguió dividirlos, não pelos assuntos centrais, y no por asuntos centrales, mas pelos assuntos que eram periféricos ou secundários. sino por los asuntos que son secundarios o periféricos. Isso me lembra John Stott. Eso me hace acordar de John Stott. O que ele comentou, ele foi um expositor e um teólogo inglês, Lo que él comentó, él fue un predicador, un expositor, un teólogo inglés, contemporâneo na época de Lloyd Jones. contemporáneo a la época de Lloyd Jones. Existe um livrinho muito pequeno dele, Existe un libro muy pequeño de él chamado Cristianismo Básico. que se llama Cristianismo Básico. E ele diz que Satanás é muito bom em nos levar aos extremos. Y él dice que Satanás es muy bueno en llevarnos a los extremos. E ele nos tira do equilíbrio. Y él nos quita el equilibrio. E ele nos faz enfatizar coisas que não devem ser enfatizadas. Y él hace que nosotros nos enfaticemos en cosas que no deben ser enfatizadas. É como um pêndulo que vai para lá e para cá, mas não acha o equilíbrio. Es como un péndulo que va para allá y para acá, pero nunca encuentra el equilibrio. Então ele diz que é possível termos inclusive as doutrinas corretas, Entonces él dice que es posible inclusive tener doctrinas correctas. é possível estar tudo de acordo biblicamente, Es posible que bíblicamente todos estemos de acuerdo, mas que existe algo que gera um dano terrível. pero que existe algo que genera un daño terrible. A nossa personalidade quando não é tratada. Nuestra personalidad cuando ella no es tratada. Isso aconteceu na época dos Irmãos Unidos. Y eso también pasó en la época de los Hermanos Unidos. Um dos líderes mais proeminentes, mais forte entre eles, Uno de los líderes más preeminentes y más fuertes entre ellos, talvez o maior expositor da Bíblia na época, quizá el mayor expositor de la Biblia en esa época, ele também tinha uma personalidade muito forte. él también tiene una personalidad muy fuerte. Então ele era impulsivo como Pedro no começo. Entonces él era así como Pedro, impulsivo en el comienzo. E por causa da sua personalidade, isso também gerou divisão. Y por causa de su personalidad, eso también generó división. Ou seja, que às vezes as nossas próprias atitudes Entonces a veces nuestras propias actitudes geram dano aos companheiros e aos irmãos.
genera un daño en los compañeros y en los hermanos. Às vezes o nosso silêncio, a nossa indiferença, A veces nuestro silencio y nuestra indiferencia, dói muito mais do que uma declaração explícita. eso a veces duele más que una declaración explícita. Que Deus tenha misericórdia de nós, Que Dios tenga misericordia de nosotros. que além de estarmos na unidade do Espírito e preservarmos, Que más allá de estar en la unidad del Espíritu y preservarla, além de estarmos colaborando para atingir a unidade da fé, más allá de estar colaborando entre nosotros para alcanzar la unidad de la fe, e além de estarmos cooperando com aqueles companheiros que Deus nos uniu, y más allá de estar cooperando con aquellos compañeros con los que Dios nos unió, possamos aprender a andar na luz e na verdade, podamos aprender a andar en la unidad y en la luz, en la verdad, e aceitar o tratamento de Deus contra a nossa humanidade, y aceptar el tratamiento de Dios contra nuestra propia humanidad, para que nada em nós venha gerar dano à comunhão. para que nada en nosotros venga a generar un daño en la comunión. Você se lembra do que Jesus falou em João capítulo 15? ¿Usted se acuerda de lo que Juan habló allá en el capítulo 15 de Juan? Vamos lembrar apenas o versículo 2. Vamos a acordarnos solamente apenas del versículo 2. Toda vara que estiver em mim Toda vara que estuviera en mí e não der fruto, y no dé fruto, o Pai corta. el Padre la corta. Mas ele segue dizendo: Pero él también sigue diciendo, a vara que dá fruto, la vara que da fruto, ele limpa para que dê mais fruto. él la limpia para que también dé más fruto. Ou seja, nesse processo de atingir a plenitude da unidade, O sea, en ese proceso de alcanzar la unidad, la plenitud de la unidad, a maneira de você e eu lidarmos com os irmãos e com os problemas la manera en que usted y yo lidiemos con esos problemas, tem que ser isso que Jesus está falando na parábola da videira. tiene que ser eso que Jesús está hablando en la parábola de la vid. A vara que dá fruto La vara que da fruto tem que tratar, tem que limpar para que ela dê mais fruto. tiene que limpiarla y tiene que tratarla para que ella pueda dar aún más fruto. Mas o que às vezes nós fazemos? Pero ¿qué es lo que nosotros a veces hacemos? Nós olhamos para um defeito, uma mancha, Nosotros miramos es a un defecto o alguna mancha e nos afastamos por causa disso. y nos alejamos por causa de eso. Enfatizamos o problema Enfatizamos en ese problema e esquecemos de ver que essa vara está dando fruto. y nos olvidamos de ver que esa vara también está dando fruto. O agricultor da videira não somos nós, El agricultor de la vid no somos nosotros, é o Pai. es el Padre. E é Ele que trata de limpar as varas. Y es Él el que trata de limpiar esas varas. Às vezes nós queremos limpar aqueles que estão servindo o Senhor. A veces nosotros mismos queremos limpiar a aquellos que están sirviendo al Señor. E a ferramenta que a gente usa, Y la herramienta que nosotros usamos, no lugar de podar ou de limpar algum detalhe, en lugar de limpiar o de podar algún pequeño detalle, às vezes nós cortamos a vara toda. a veces nosotros cortamos la vara completa. Irmãos que estavam servindo cheio de vida, Hermanos que estaban sirviendo llenos de vida, hoje às vezes não estão mais. a veces hoy ya no están más sirviendo. Porque usaram uma disciplina tão dura, tão severa, Porque usaron una disciplina tan dura y tan severa que aquela vara hoje murchou e não está frutificando. que aquella vara ahora está cortada y ya no está fructificando. Foque na vida. Enfóquese en la vida. Enfoque na obra do Espírito Santo nos irmãos. Enfóquese en la obra del Espíritu Santo y de los hermanos. Mesmo que sejam coisas diferentes do que você, digamos, gostaria que fosse. Aunque sean cosas diferentes de lo que inclusive a usted le gustaría que fuesen. Mas é aí que está a nossa riqueza. Pero es ahí donde está nuestra riqueza. Quando nós somos complementados com a diversidade. Cuando nosotros somos complementados con la diversidad. Você imagine um navio ou um carro. Usted imagínese un carro o un barco. Ele pode estar com tudo perfeito. Él puede tener todo perfecto. Mas se ele não tiver o leme para conduzir,
Pero si él no tuviera el remo para conducirlo, ou o carro não tiver o volante, o el carro no tuviera el volante, ele vai causar uma grande tragédia. él va a causar una tragedia muy grande. Vamos comparar isso com o dom de administrar ou o dom de governo. Vamos a comparar eso con el don de administrar o el don de gobernar. 1 Coríntios 12, Primera a los Corintios 12, do verso 27 em diante, não precisamos ler. del verso 27 en adelante, no necesitamos leerlo. Ele vai dizer que nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros nesse corpo. Él está diciendo que individualmente somos miembros del cuerpo de Cristo y perdón, hermano, Individualmente membros uns dos outros. e individualmente miembros los unos de los otros. E aí ele vai falar que primeiramente Deus colocou os apóstolos. Y él va a decir que Dios primeramente colocó a los apóstoles, Em segundo lugar, os profetas. en segundo lugar a los profetas, Em terceiro lugar, os mestres. en tercer lugar a los maestros. Você está vendo que tem uma hierarquia? ¿Usted se está dando cuenta que hay una jerarquía? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, Mas não é uma hierarquia posicional. pero no es una jerarquía posicional, Não é uma hierarquia política. no es tampoco una jerarquía política, Não é algo institucional. no es algo institucional, Mas sim em relação ao serviço. pero sí en relación al servicio, Daquilo que deve vir primeiro ou seja mais importante. de aquello que debe venir primero o que sea más importante. Porque aqui ele está falando dos ministérios que sustentam o ministério da palavra. Porque aquí está hablando de la diversidad de los ministerios que sustentan a la palabra. Logo em seguida ele vai falar dos dons de operação de milagre, Ahí enseguida él va a hablar de los dones de operación de milagros, os dons de curar e os dons de socorro ou de ajudar. los dones de curar o de socorro o de ayudar, Mas depois ele vai falar do dons de governo ou de administrar. pero después él va a hablar de los dones de gobierno o de administrar. Mas nós queremos ter os outros ministérios funcionando entre nós. Y nosotros también queremos tener los otros ministerios funcionando entre nosotros. Mas às vezes temos dificuldade de aceitar esse dom chamado governo ou administração. Pero a veces nosotros tenemos dificultad en aceptar esos otros dones o ministerios en la diversidad, Especialmente o dom de governo ou administração. especialmente el don de gobierno o de administración. Às vezes o nosso carro está sem volante. A veces nuestro carro está sin volante. Precisamos ter unidade com diversidade. Necesitamos tener unidad con diversidad, Os assuntos centrais da fé, los asuntos centrales de la fe, mas ao mesmo tempo ter irmãos que sejam anciãos experimentados pero al mismo tiempo que podamos tener ancianos experimentados para administrar os processos para que puedan administrar los procesos e perceber Deus trabalhando na diversidade. y percibir a Dios trabajando en la diversidad. Precisamos de irmãos maduros espirituais que tenham esse discernimento. Necesitamos hermanos maduros y espirituales que puedan trabajar en ese discernimiento Para poder incluir aquilo que Deus inclui. para poder incluir aquello que Dios también incluye E não incluir o que Deus não inclui. y no incluir aquello que Dios no incluye. Porque às vezes queremos incluir o que ele não incluiu. Porque a veces también queremos incluir lo que Dios no ha incluido. E aquilo que é de Deus nós temos dificuldade de receber. Y aquello que sí es de Dios nosotros tenemos dificultad en recibirlo. Infelizmente nós temos o limite do tempo. Lastimosamente nosotros llegamos al límite del tiempo. Nós temos essa limitação, digo. Que nosotros tenemos esa limitación del tiempo. Então muita coisa nós vamos deixar e não vamos falar. Entonces hay muchas cosas que nosotros vamos a dejar y que no vamos a hablar. Mas, irmãos, infelizmente a história da igreja foi manchada por conflitos desnecessários. Pero hermanos, lastimosamente la historia de la iglesia fue manchada con conflictos innecesarios Por não discernir esse processo, por no haber discernido ese proceso, desse progresso da unidade ese progreso de la unidad, da unidade do Espírito à unidade da fé, de la unidad del Espíritu y a la unidad de la fe, e avançando para a unidade de serviço. y avanzando hacia la unidad del servicio. Se você pesquisar, você
vai encontrar que houve uma grande divisão entre Martinho Lutero e Zwinglio. Si usted busca, va a encontrar que hubo una gran división entre Martín Lutero y Zwingli. Eram dois, digamos, líderes mais fortes no período da Reforma. Eran dos de los líderes más fuertes en este periodo de la Reforma. E houve uma conferência para eles se aproximarem e tentar caminhar junto. Y hubo una conferencia en la que ellos se intentaron aproximar y ponerse de acuerdo para caminar juntos. Martinho Lutero representando a obra de Deus na Alemanha Martín Lutero representando la obra de Dios en Alemania e Zwinglio do lado da Reforma Suíça. y Zwingli del lado de la Reforma Suiza. Eles, muitas coisas concordavam juntos, na verdade, 99,5%. Y prácticamente en todo ellos estaban de acuerdo, digamos así que en 99.5% ellos estaban de acuerdo. Rejeitava a unidade do Papa e se apegava à autoridade das Escrituras. Rechazaban el liderazgo del Papa y se pegaban a la autoridad de las Escrituras. Eles conheciam muito bem as verdades, digamos, fundamentais, especialmente a justificação pela fé. Ellos conocían muy bien todas las verdades espirituales, principalmente la justificación por la fe. Passaram 3 dias juntos numa conferência. Pasaron 3 días juntos en un encuentro, en una conferencia. Então, eles observaram e discutiram sobre 15 pontos que Lutero colocou. Entonces ellos estuvieron hablando y discutiendo acerca de 15 puntos que Martín Lutero formuló. Que era uma base para eles concordar e andar junto. Que era una base para que ellos pudieran concordar y caminar juntos. Praticamente concordaram em tudo. Prácticamente concordaron en los 15 puntos. Mas quando chegou no assunto da ceia, Pero cuando llegaron al asunto de la cena, aconteceu que dos 6 itens sobre a ceia, pasó que de los 6 ítems de la cena, houve um ponto que eles não concordaram. De esos elementos hubo un punto en el que ellos no concordaron. Sobre a ceia. E essa questão sobre la cena. Y esa cuestión era se a presença de Cristo era real no sacramento ou na ceia ou não. era si la presencia de Cristo era real en la cena o no lo era. Ah, irmãos, isso se tornou problema gravíssimo e motivo de discussão. Hermanos, eso se tornó un tema grandísimo de un motivo de discusión. De 15 pontos, chegou nesse 15 ponto, eles tiveram problema. De 15 puntos, llegaron a ese punto donde ellos justo tuvieron problema. Claro, mesmo sobre a ceia concordaram em quase tudo, mas de 6 pontos sobre a ceia discordaram disso. Ellos han concordado en 15 puntos, pero de los 6 elementos de la cena, ellos discordaron, no estuvieron de acuerdo en uno. O Zwingli tinha uma interpretação simbólica. Zwingli tenía una interpretación simbólica. Lutero citava enfaticamente que isto é o meu corpo, os elementos da ceia. Y Lutero decía que eso enfáticamente, literalmente, era el cuerpo del Señor y la sangre del Señor en la O cena. argumento de Zwingli era que o corpo de Cristo ele subiu para o céu, conforme Atos 1 fala. El argumento de Zwingli era que el cuerpo de Dios subió al cielo, así como en Hechos 1 habla. Portanto, não poderia estar nos elementos da ceia. Por tanto, él no podría estar presente en los elementos de la cena. Cristo estava presente somente no sentido da sua natureza divina. Cristo solamente estaba presente en el sentido de su naturaleza divina. E espiritualmente nos corações dos participantes da ceia. Y espiritualmente en los corazones de los hermanos que compartían la cena. Mas Lutero, ele pensa que deveria tomar as palavras de forma literal. Pero Lutero, él pensaba que se deberían tomar las palabras de forma literal. Que o corpo e o sangue realmente estavam presentes. Que el cuerpo y la sangre en realidad estaban presentes. Você imagina isso, irmãos? 2 gigantes. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? 2 gigantes. Zwingli dizia, o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. Zwingli era el que decía que el espíritu vivifica la carne y eso para nada aprovecha. Mas isso não causou efeito algum em Lutero. Pero eso no causó ningún efecto en Lutero. Irmãos, e por causa disso eles se dividiram.
Y hermanos, por causa de eso, ellos se dividieron. Digamos que essa foi a base da maior divisão da reforma protestante Digamos que esa fue la base y la causa de la mayor división en cuanto a los protestantes. e daquele período em diante muitas outras divisões ocorreram, Y de ese periodo en adelante muchas otras divisiones ocurrieron. de modo que hoje nós temos cerca de, digamos, 30.000 nomes de igreja diferentes. Y a tal punto que hoy nosotros tenemos cerca de 30.000 nombres de iglesias diferentes. Os católicos às vezes usam o termo a maldição da divisão protestante. Los católicos a veces utilizan el término de la maldición de la división protestante. É como se a divisão são os espinhos que estão colocando novamente na coroa de Jesus ou na cabeça de Jesus. Es como si la división fueran esos espinos que se están colocando nuevamente en la corona y en la cabeza de Jesús. Talvez para nós hoje a questão da discussão desses dois gigantes não significa muita coisa. Quizá para nosotros hoy en día la discusión de esos dos gigantes para nosotros no significa mucho, mucho hoy en día. Poxa, dividiram por coisas tão pequenas. Uy, se dividieron por cosas tan pequeñas. E a ceia está celebrando também a unidade do corpo. Y la cena también está celebrando la unidad del cuerpo. Mas a falar da unidade do corpo, eles se dividiram. Pero al hablar de la unidad del cuerpo, ellos se dividieron. Para eles, naquela época, a doutrina, mesmo que não fosse fundamental, Para ellos en aquella época, aunque la doctrina no fuera fundamental, era tão rigorosa ao ponto de se dividir. era tan rigurosa hasta el punto de dividirse. Você está percebendo, irmãos, o quanto Satanás trabalha Hermanos, ¿ustedes se están dando cuenta cuánto Satanás trabaja quando existe zelo sem entendimento? cuando existe un celo sin entendimiento? A questão não é o tanto do direito que alguém tem de falar alguma coisa, La cuestión no es tanto del derecho que alguien tiene para hablar alguna cosa, ou até discordar, o inclusive estar en desacuerdo, mas a atitude que pode gerar divisão no corpo de Cristo. sino la actitud que puede generar división en el cuerpo de Cristo. É lamentável que, apesar de todas as tragédias que ocorreram no corpo de Cristo, Es lamentable que a pesar de todas las tragedias que ocurrieron en el cuerpo de Cristo, nós ainda não entendemos nosotros aún no entendimos que é muito importante não só ter a doutrina correta, que es muy importante no solamente tener la doctrina correcta, mas o espírito correto. sino también el espíritu correcto. Seja, às vezes acontece por ambição pessoal, os problemas acontecem por ambição. O sea, los problemas a veces pasan es por ambición personal. Às vezes acontece por preferências pessoais, A veces pasa también por preferencias personales, afinidade de relacionamento. afinidad entre relacionamientos. E isso não tem nada a ver com Cristo. Y eso no tiene nada que ver con Cristo. Houve dois gigantes também que se dividiram no século XVIII. Hubo también otros dos grandes gigantes que se dividieron en el siglo XVIII. John Wesley e George Whitefield. John Wesley y George Whitefield. Eles eram dois amigos, na verdade. Ellos en realidad eran dos amigos, Dois companheiros. dos compañeros. Praticamente foram expulsados da igreja tradicional Prácticamente ellos fueron expulsados de la iglesia tradicional e eles passaram a pregar nas praças e em qualquer lugar público. y ellos comenzaron a predicar en las plazas y en cualquier lugar público. Deus promoveu grande avivamento no século XVIII. Dios promovió un gran avivamiento en el siglo XVIII, Mas houve problema que passou a perturbar e dividir esses dois amigos. pero hubo un problema que pasó a perturbar y a dividir a esos dos amigos. E isso foi em relação à predestinação. Y eso fue en relación a la predestinación. Os irmãos Wesley, que era John Wesley e Charles Wesley, Los hermanos Wesley, que eran John Wesley y Charles Wesley, digamos que eles eram, eles negavam a predestinação. digamos que ellos dos negaban la predestinación. Eles eram arminianos na doutrina, Ellos eran en cuanto a la doctrina arminianos, mas eles rejeitavam o calvinismo dos puritanos.
y ellos rechazaban el calvinismo de los puritanos. Ao passo que George Whitefield, Al punto que George Whitefield, embora ele não fosse totalmente seguro sobre o calvinismo, aunque él no fuera totalmente seguro en cuanto al calvinismo, depois que ele viajou para a América, después que él viajó a América, voltou a estudar mais e teve contato com os irmãos puritanos de lá. él estudió más y volvió allá a tener un contacto más cercano con los hermanos puritanos. Então ele conheceu a influência de Jonathan Edwards. Entonces él conoció la influencia de Jonathan Edwards. E ele, então, se tornou, digamos, mais claro sobre o calvinismo. Entonces él, digamos que tuvo un conocimiento más claro acerca del calvinismo. Irmãos, isso gerou uma grande controvérsia entre eles. Y hermanos, eso generó una gran controversia entre ellos. Até, inclusive, passaram a escrever intercalações, livros e obras sobre esse assunto. Hasta el punto de inclusive llegar a escribir folletos o libros en cuanto a ese asunto. Claro que no futuro, depois, eles se acercaram e houve apreciação entre eles. Claro que después en el futuro ellos se acercaron y otra vez como que se volvieron a apreciar. Mas, infelizmente, hoje eu tenho lido algumas obras Infelizmente yo hoy día he leído algunas obras que falam o seguinte, que dice lo siguiente, especialmente os calvinistas hoje. especialmente hoy en día los calvinistas. Ah, de fato, Deus usou John Wesley e usou Whitefield. De hecho, Dios usó a John Wesley y a Whitefield. Mas, infelizmente, as almas salvas por John Wesley Pero infelizmente las almas que se salvaron por medio de John Wesley não perseveraram tanto, no perseveraron tanto, porque eram arminianos. solo porque eran arminianos. Ah, mas as almas que Deus salvou pelo ministério de Whitefield, Pero las almas que Dios salvó por medio del ministerio de Whitefield, esses sim, esses foi a legítima obra de Deus. esas sí fueron la legítima obra de Dios. E quando vão contar as histórias dos avivamentos, Y cuando van a contar la obra de los avivamientos, às vezes se esquece de John Wesley, a veces se olvidan de John Wesley, porque ele não era calvinista. solo porque él no era calvinista. Você está percebendo? ¿Se está dando cuenta usted? Quando não existe unidade com diversidade, Cuando no existe unidad con diversidad, se enfatiza uma unidade com uniformidade. se enfatiza una unidad con uniformidad, Quer que todo mundo pense e seja igual. que es algo que quieren que todo el mundo piense y sea igual. Eu me lembro quando eu estive em Manaus no final de 2019, Yo me acuerdo cuando al final del 2019 estuve en Manaus e aí eu fui navegar com os amigos no Rio Amazonas. y yo fui a navegar con algunos amigos por el río Amazonas. E chegamos a um ponto que é chamado Encontro das Águas. Y llegamos a un punto que se llama Encuentro de las Aguas. Ali tem um rio escuro que vem de um lugar. Allí hay un río oscuro que viene de algún lugar. É chamado Rio Negro. Es llamado el Río Negro. E ele tem uma cor muito preta, escura. Y él tiene un color muy negro, muy oscuro. Isso é devido à quantidade do ácido orgânico das plantas. Y eso es debido a la cantidad del ácido orgánico que tienen las plantas de ese río. Você imagine, ele é quente, ele tem uma temperatura média de 28 graus. Ese río es caliente y usted imagínese que ese río tiene una temperatura más o menos de 28 grados. Mas ele flui bem devagarzinho, digamos, a 2 km por hora. Pero él fluye de una forma muy lenta, digamos así, como 2 kilómetros por hora. E aí existe um outro rio, Y también existe otro río ahí, chamado Solimões. llamado Sol Limones. Solimões, isso. Ele tem uma cor barrenta, mais clara. Él tiene un color de barro más claro. Parece um café com leite, mas tendo mais leite. Parece un café con leche, pero que tiene más leche. Ele não é escuro como o Rio Negro. Él no es tan oscuro como el Río Negro. Mas por que ele é assim? Pero ¿por qué es que él es así? Por causa do grande número de sedimento que a água carrega, Por causa del gran número de sedimentos que el agua carga. porque ela flui
lá das cordilheiras dos Andes. Porque ese río fluye, esa agua fluye desde allá, desde las cordilleras de los Andes. E ele é mais frio do que o Rio Negro. Y él es más frío de lo que el río Negro. Imagine, ele é muito mais veloz que o Rio Negro. Imagínense, él es mucho más veloz que el río Negro. Ele é mais veloz, digamos, 3 vezes mais. Él es más veloz, digamos así, 3 veces más veloz. Mas eles vêm de lugares diferentes Pero ellos vienen de lugares diferentes. e eles se encontram Ellos se encuentran e aí começa o Rio Amazonas com quase 7.000 quilômetros. y ahí comienza el río Amazonas con casi una longitud de 7.000 kilómetros. Digamos que é o maior espetáculo do mundo em águas doces. Digamos que ese es el mayor espectáculo del mundo en cuanto a aguas dóciles. Mas o espetáculo também existe não só por causa da sua dimensão, da sua grandeza, Pero el espectáculo también existe no solamente por causa de su dimensión y su grandeza, mas é um milagre entre duas correntes diferentes, sino que es un milagro entre dos corrientes diferentes, com cores diferentes, con colores diferentes, com temperatura diferentes, con temperaturas diferentes, com velocidade diferentes, con velocidades diferentes, mas estão andando juntos. pero ellos están andando juntos. Eu realmente senti uma emoção muito grande quando eu cheguei no limite dos dois. Yo en realidad sentí una emoción muy grande cuando yo llegué al punto en el que los dos se encuentran. E, inclusive, via peixes que iam mais para águas escuras e outro para as águas claras. Eles eram livres para escolher. Inclusive habían peces que se iban más para las aguas oscuras y otros más para las aguas claras. Ellos eran libres de escoger. O rio escuro não impedia os seus peixes ir para o rio claro, nem vice-versa. El río oscuro no impedía que sus peces se fueran para el río claro y tampoco el sentido contrario. Você está percebendo a riqueza da diversidade? ¿Usted se está dando cuenta de la riqueza de la diversidad? Deus ama a unidade com diversidade. Dios ama la unidad con diversidad. E aí está o espetáculo da soberania divina. Y ahí está el espectáculo de la soberanía divina. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, Ay, mis queridos hermanos y hermanas. quando não aceitamos os que são diferentes de nós, Cuando nosotros no aceptamos a los que son diferentes de nosotros, nós revelamos o quanto temos da rebelião do querubim caído. nosotros revelamos cuánto tenemos nosotros mismos de la rebelión del querubín caído. Ele lutou contra a diversidade de Deus. Él luchó en contra de la diversidad de Dios. Ele lutou contra a multiforme sabedoria de Deus. Él luchó en contra de la multiforme sabiduría de Dios. Quando nós não aceitamos a diversidade, Cuando nosotros no aceptamos la diversidad que vem da parte de Deus mesmo, que viene de la parte del mismo Dios, aí está o motivo por que somos tão pobres espirituais, ahí está el motivo en por qué nosotros somos tan pobres espiritualmente, tão desequilibrados e previsíveis. porque somos tan desequilibrados y predecibles. Já está praticamente tudo claro que vai acontecer e da maneira que a coisa vai prosseguir. Ya prácticamente tenemos todo claro de la forma de la forma en la que las cosas van a pasar y las cosas que van a pasar. Porque nós estamos controlando Esto porque nosotros estamos controlando e nós temos uma certa unidade com uniformidade. y nosotros tenemos cierta unidad, pero con uniformidad. E não aceitamos a grandeza da diversidade que vem de Deus. Y no aceptamos la grandeza de la diversidad que viene de Dios. Você lembra do arco-íris que está debaixo do trono de Deus? ¿Usted se acuerda del arco iris que está debajo del trono de Dios? Tem várias cores. Tiene muchos colores, varios colores. Ali está o trono de Deus no meio da diversidade. Allí está el trono de Dios en medio de la diversidad. E também você tem os 4 seres viventes, Y también usted tiene los 4 seres vivientes, com caras diferentes. con caras diferentes. E estão cheios de olhos por dentro e por fora. Están llenos de ojos por dentro y por fuera. Tudo isso representa a grande diversidade. Todo eso representa la gran diversidad Que o mesmo Deus soberano, que é único, que el mismo Dios soberano y que es único, depositou na sua obra, que é tão grande. depositó en su obra que es tan grande. Muitos olhos por dentro e por fora. Muchos ojos por dentro y también por fuera. Isso representa a variedade de dons e ministérios.
Y esto representa la variedad de dones y de ministerios. Parece que devemos considerar Parece que debemos considerar que a obra do Senhor para ser rica al parecer debemos considerar que la obra del Señor para que sea rica, ela deve praticar o princípio da unidade com diversidade. parece que ya debe practicar el principio de la unidad con diversidad, Para não haver a pobreza da unidade uniformizada. para que no tengamos el problema de la pobreza uniformizada, de la unidad uniformizada. Eu vou citar ainda um pensamento de Dietrich Bonhoeffer, Yo voy a citar aún un pensamiento de, ¿quién hermano, perdón? Dietrich Bonhoeffer. De Bonhoeffer. Sim, melhor. Ele foi enforcado no período do regime de Hitler, Adolf Hitler, Él fue ahorcado en el periodo de Hitler, século XX, no período da Segunda Guerra Mundial. en el siglo XX, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Você imagina que alguns pastores apoiaram o regime de Hitler no começo? ¿Usted se puede imaginar que algunos pastores apoyaron al comienzo del régimen de Hitler? Eles achavam que haveria paz e tranquilidade. Ellos creían que habría paz y tranquilidad. Bonhoeffer se levantou contra como um profeta. ¿Perdón? Bonhoeffer se levantó en contra como un profeta. E ele se levantou contra o regime de Hitler também Y él también se levantó en contra del régimen de Hitler e alertou o povo de Deus do perigo. y alertó al pueblo de Dios en ese periodo, Desse perigo. de ese peligro. Los Mas alertó de ese peligro. ele era alguém muito diferente Pero él era alguien muy diferente e ele foi enforcado. y él fue ahorcado. Mas ele usou uma frase Pero él usó una frase que deve ser valorizado por nós. que debe ser valorizada por nosotros. Quem ama mais a igreja ideal Quien ama más la iglesia ideal do que a igreja real de lo que la iglesia real nunca terá a primeira, nunca tendrá la primera, a igreja ideal, la iglesia ideal, e destruirá a igreja real. y destruirá a la iglesia real. Às vezes nós somos idealistas. A veces nosotros somos idealistas. Tem que ser assim. Tiene que ser así, Mas na realidade não somos assim ainda. pero en la realidad nosotros aún no somos así. E se a gente for idealista, Y si nosotros fuéramos idealistas, amar mais a igreja ideal do que a real, amar más a la iglesia ideal de lo que la real, nós não vamos atingir a ideal e vamos destruir a real. nosotros no vamos a enfocarnos en la ideal para destruir la real. Ô, irmãos, quantas vezes se fala hoje, não, tem que ser igual à igreja de Atos dos Apóstolos. No, hermanos, a veces decimos que la iglesia tiene que ser igual a la de los hechos de los apóstoles. Mas aonde estão os homens dos Atos dos Apóstolos? Pero ¿en dónde están los nombres de los hechos de los apóstoles? Aonde estão os homens, os obreiros e os cristãos daquele período? Pero ¿dónde están los hombres, los cristianos de aquel periodo? Se quisermos uma igreja igual à igreja do livro de Atos, Si nosotros quisiéramos una iglesia igual a la que aparece en el libro de Hechos, digamos que seria uma igreja ideal, digamos que esa sería la iglesia ideal. se insistimos nisso, Si insistimos en eso, em detrimento da assembleia simples e fraca que somos, en detrimento de la asamblea simple y débil que somos, nós devemos ter os homens também e os cristãos daquela igreja. entonces nosotros tendríamos que tener también los hombres y los cristianos que estaban en esa época. Eles vendiam tudo que tinham e ofertavam. Ellos vendían todo lo que tenían y lo regalaban. Hoje, raramente alguém é fiel nas suas contribuições. Hoy en día raramente alguien es fiel en cuanto a sus contribuciones. Estevão, um simples irmão, morreu apedrejado. Esteban, un simple hermano, él murió apedreado. Hoje nós temos dificuldade de deixar nossa cama ou lazer. Hoy nosotros tenemos dificultad en dejar nuestra cama. Em outras palavras, irmãos, En otras palabras, hermanos, nós devemos ser o que somos hoje em Cristo. nosotros debemos ser lo que somos hoy día en Cristo.
Não seguir um idealismo, uma forma, No seguir un idealismo o una forma, mas seguir uma pessoa viva, que é o Cristo vivo. sino seguir una persona viva, que es el mismo Cristo. Seguir as verdades centrais da fé. Seguir las verdades centrales de la fe. Alimentar de que já somos na unidade do Espírito. Alimentar eso de que ya somos uno en la unidad del Espíritu. Seguir trabalhando para atingir a unidade da fé. Seguir trabajando para alcanzar la unidad de la fe. Os ministérios de Efésios 4:11. Los ministerios de Efesios 4:11. Eles devem trabalhar para aperfeiçoar os santos. Ellos deben trabajar para perfeccionar a los santos, Para que os santos sirvam, cada um no seu dom e ministério. para que los santos sirvan cada uno en su don y su ministerio. Não deve acostumar os irmãos simplesmente sentar para ouvir mensagem. Los hermanos no deben acostumbrarse simplemente a sentarse y a oír un mensaje, Mas sim se levantar para servir. sino que también deben acostumbrarse a levantarse para servir. E, por fim, devemos chegar até o ponto do versículo 16 de Efésios 4. Y al fin debemos llegar al punto del versículo 16 de Efesios 4, Onde, Jonathan, você poderia esse versículo ler para a gente terminar o versículo 15 e 16. Efesios 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que o Senhor conquiste isso entre nós, queridos irmãos e irmãs. Que el Señor conquiste eso entre nosotros, queridos hermanos y hermanas. Que haja o espetáculo da unidade com diversidade. Que podamos tener el espectáculo de la unidad con diversidad. Que, sobretudo, a nossa maior marca seja o amor de Deus entre nós. Y que sobre todo la mayor marca sea el amor de Dios entre nosotros. Amém. Amén. Agradeço a paciência de vocês. Les agradezco su paciencia, hermanos. Agradeço a colaboração do Jonathan, meu genro. Agradezco la colaboración de Jonathan, mi yerno. Aí, eu não tá nem conseguindo falar direito. É porque quando ele foi casar, eu enforquei ele, irmãos. Él no está consiguiendo hablar derecho porque cuando yo me fui a casar, él me ahorcó. Falei, você casa com a minha filha, mas vai ter um preço. Él me dijo, usted se casa con mi hija, pero eso va a tener un precio. Mas é um preço de amor e de graça. Ele iria colaborar comigo. E graças a Deus aí está. Eso iría a ser un precio de colaboración y de gracia, y gracias a Dios Él está colaborando. Irmãos, agradeço o amor de vocês. Hermanos, agradezco la recomendación de ustedes. O amor de vocês. El amor de ustedes. Tem sido uma alegria muito grande estar com tantos irmãos nesses dias. Ha sido una alegría muy grande poder estar con los hermanos en estos días. E esse é o problema, às vezes, de falar com tradução. Y ese es el problema a veces de hablar con traducción. Na verdade, para mim, eu falei 1 hora. La verdad, yo solo hablé 1 hora. O problema foi o Jonathan, que falou mais 1 hora traduzindo. El problema fue Jonathan, que habló 1 hora más traduciendo. É uma anedota, irmãos. Vamos orar e entrego a palavra aos irmãos. Que Deus os abençoe. Graça e paz. Es una anécdota, hermanos. Vamos a orar y vamos a entregar la palabra para los hermanos para poder continuar. Gracia y paz.